चप्पल पहन के नहीं भाई, भाई चप्पल पहन के नहीं ओ भाई ये यस अरे भाई बाहर जाओ, चप्पल कहीं कौन आता है क्या? चप्पल नहीं है भाई, बोले तो नहीं सीट छोड़ दे, चप्पल पहन के जाओ। हेलो हेलो আমাদের আজকে শুভ সপ্তমী দিন আমাদের মণ্ডপে এই দিকটাতে আনন্দমেলা হচ্ছে, খাবারের আনন্দমেলা। আপনারা এখানে পেতে পারেন কি আছে, ঘুগনি ঘুগনি ছোলা কুলচা ঘুগনি दादा एक मिनट प्लीज। মটরের কচুরি, কড়াইশুটির কচুরি, আলুর দম আর চিকেন গল্প, এইসব delicious Bengali snacks পাওয়া যাচ্ছে in Anandamala over this side near the